susuma ala k'i ka dugaw minɛ amin ala k'an bɛɛ dusu suma amina mora adamaden n'ala y'i dusu suma dusu kalaya t'o kɔfɛ ayi abada ala de ye masa ye ala k'an hamina kow ɲa min ni ala ta bɛ taa kosɛbɛ ala ko dugaw minɛ amin bɛnkɛ ne i labɛnnen don wa kosɛbɛ kɛ kana hinɛna ɲininkali la dɛ a ye ɲininkali kɔni bɛnkɛ sabu maaw jigi dan bɛ ɲininkaliw n'u jaabi kan de kosɛbɛ wulibali la karatan kɔ karatan ɲe busanmisɛn tugu i la sisan n b'a mɛn mun bɛ ɲininkali wari biye bulu tugu i la sisan bɛnkɛ o ka ɲi hali t'a k'a wari misɛn a kɛ biye kuma ye a biye kuma balama 2000 biye a biye n bugɔ n'o ye fo n ka kasi tant que i ma ɲɛji i kana n bugɔli dabila nka n'i ye min fara n kun i b'o di dɛ o y'i ta ye n'i ye min fara n kun i b'o dan tigɛ mamada ala k'an kisi cɛganaw ma si bɔ o ma ɲi dɛ cɛgana tɛ maa ka maa ye papa nin bɛ digi ne denkɛ Saka Jalo la Faransi a bɛ digi a la a bɛ digi a marakɔnɛ la arajo la k'u ka taa ni ala ye mamada n ko n'i fɔra cɛgana kɔ so i ma fɔ maa kɔ cɛgana n'a cayara jamana min kan jamana bɛ ci hali ni cɛgana cayara Mali la CEDEAO bɛ embargo k'an kan tuguni ma ala k'olu caya ma ye fura ɲini cɛganaw ka bana la ala ka fura sɔrɔ a la ala k'a teliya bɔra ni ye ne kɛ Mali président ya n bɛ kalo 3 de di cɛgana bɛɛ ma n'o banna n b'a fɔ maire bɛɛ u kana furu siri tuguni n'o y'a sɔrɔ maa o maa ma furu kɛ n b'i gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ Pati Sakana bɛ n ka mariage ko da ye a o kɔni na fo maire ka heure supplémentaire kɛ mariage la siga t'o la bɛnkɛ ne i labɛnnen don kosɛbɛ mashallah tabaraka ala sɔn ayiwa bɛnkɛ ne ko MINUSMA a bɛ mun yɛrɛ de kɔ Mali la dɛ MINUSMA bɛ mun yɛrɛ de kɔ Mali la an bolo sa dɛ bɛnkɛ k'o fɔ an ye sa bon n'i bɛ to ka girin ka n bila wo kɔnɔ ka gɛn ka don dogo na nin dabila sa ayi ka taa sa bɛnkɛ nin bɛ mɔgɔw hakili kan kojugu a bɛ mɔgɔ dusu la donc i b'a fɛ k'a dɔn mandat de la MINUSMA wa awɔ 2 points i ka ɲininkali tɛ ko que cherche la MINUSMA wa awɔ ɲininkali gɛlɛn kosɛbɛ MINUSMA bɛ min ɲini na awɔ an b'a walawala Mali tribunal y'a fɔ cogo min na babada i b'a dɔn MINUSMA u ka baara taabolo kurakurayara a kɛra sɔsɔliba ni mankanba de diɲɛlamini tɔnba kɔnɔ ye a jɛkulu min sin bɛ lakana ma n'o ye conseil de sécurité kosɛbɛ yɔrɔ olu ye sariya dɔw ta walasa ka MINUSMA k'u ka baara kurayali bolo da mais Mali ko k'anw labɛnnen tɛ o sariyaw labatoli kama an labɛnnen t'a kama o ye jumɛn ko MINUSMA n'o de ye diɲɛlamini sɔrɔdasiw minnu b'an fɛ yan olu de bɛ se ka munumunu an ka dugukolo fan bɛɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ni adamadenw ka hakɛ ma labato yɔrɔ min an ko an ti jɛ n'o de an da ma fɔ yɔrɔ ma dɛ bɛnkɛ an da ma fɔ ma nin ma dɛ yɔrɔ nin ma an degun kosɛbɛ ayiwa yɔrɔ fila yɛrɛ de ka gɛlɛn a la kosɛbɛ nka a la gɛlɛmanba de ye nin kɛra ɲininkaliba de ye maa caman bɛ min k'i yɛrɛ la nka an bɛ nɔgɔ bɔ a la don kibaru la Mali kɔni bɛ ka ko dɔw ko yala o est-ce que an ka Mali ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnya sɔrɔdasiw k'u ta a ɲinina ka ko dɔw de dogo an ka sɔrɔdasiw ye civiliw fagali min kɛ ko k'u dogo walasa MINUSMA kana taa sɛgɛsɛgɛli kana taa bɔ o kan wa ayiwa o kɛra dɔw ka ɲininkali caman de yɛrɛ ɲini mais bamada o tɛ n'i y'a ko ta k'a lajɛ masurunda la o tɛ jumɛn don n'i y'a ɲan kwada k'a fɔ ko MINUSMA ti sɛgɛsɛgɛli kɛ an ma f'u t'a kɛ dɛ an ko d'u t'a kɛ n'u ma yamaru ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ ani an ka maaw sen ka ye a sɛgɛsɛgɛli kɛtɔla la ayiwa MINUSMA bɛ mun de ɲini na sa n'olu ko ayi k'olu bi taa yɔrɔ min ka d'u ye waati min ka d'u ye hali ni Mali ka yamaru tɛ o tuma u bɛ mun de b'o ko in kɔfɛ u bɛ mun ɲini o yɔrɔnin de bɛnkɛ mun de bɛ yen a wala bon dɔw ye ɲininkali kɛ ko a bɛ mun tiɲɛ Mali ye an ka jɛ ni o ye kɛ n'an tɛ ka ko dɔw dogo ko MINUSMA ka wuli a yɛrɛ ye ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ min ka d'a ye tuma min ka d'a ye k'a lajɛ ni adamadenw ma fa nkalon kan n'u ka hakɛw ma taraki k'o bɛ mun kɛ an na
do yo ɲininkali kɛ wa Allahu akbar bɛnkɛ ni wala mɔgɔda bɛɛ b'a dɔn kɔni k'a fɔ nin kuma in bɛ yen dɛ wa a jaabi Mali t'i da don o kuma la mais n b'a kun yɛrɛ f'i ye a kun yɛrɛ ye min ye dɛ Diɲɛlamini tɔnba ma se ka jaabi sɔrɔ ko dɔ de la an ka ɲɛmaaw da o ye mun ye b'a dɔn Wagner bɛ Mali la wa a tɛ Mali la u ma jaabi jɔnjɔn de sɔrɔ min b'u nimisi wasa an ka ɲɛmaaw fɛ Mamada baara banna pewu ayiwa gundo min kɛn bɛ k'o kuma in na minimini dɛ n'o ye Wagner ko kuma in ye dɛ a ju bɛɛ ye nin yɔrɔ Mali a ma jɔ Mali ɲɛmaaw la abada k'a fɔ k'an y'an tɛgɛ di i k'a dɔn jɛkulu ma min ye kɛn yɛrɛ ye jɛkulu ye lakana sira fɛ ayi an ka ɲɛmaaw ko teriya ani baaraɲɔgɔnya de bɛ anw ni jamana dɔ cɛ n'o ye Irisi jamana ye wa hali Irisiw fana ma jɛ n'a ye olu y'u da cɛ a la k'a fɔ ko olu tɛ Wagner ko kalama yan ayiwa ni dun ye fan dɔ ta k'a lajɛ i b'a ye a ŋunuŋunu k'a yɛrɛ de juguyalen bɛ yen n'o ye rumeur ye k'a fɔ ko Wagner bɛ an fɛ Mali la yan ko hali n'a sɔrɔ a jukɔrɔlaw bɛɛ ma ɲɛfɔ dɛ k'u bɛɛ yan n'i ye jateminɛ kɛ ni sɔsɔliba min wulila conseil de sécurité la o don ni ne yɛrɛ k'u ma u ka sabali u ma lamɛn Mamada o t'i lamɛn parce que ni tɛ yɔrɔ min na i lamɛn man di ye bɛnkɛ cɛ ni bana cɛ ma i kafiri ala i tɛ yɔrɔ min i tɛ lamɛn ye ayi cɛ tɛ digi na o e ŋana yɛrɛ ye tiɲɛ fɔ la de tiɲɛ tɛ ni ye tiɲɛ digilen la dɔrɔn i ye maa tan de a ka ɲi de n tun tɛ tiɲɛ yɛrɛ donc n tɛ se ka lamɛn i bɛ n kɔ dɛ i tɛ bɔ ko i ka tugu wa ayi dɛ Mamada ko a kun bɛɛ de ye nin ye sɔsɔliba min wulila o don Nations Unies conseil de sécurité la Wagner ko a Wagner ko kuma in n'a m'an kɔlɔsi k'a bɛ sɔn k'an sama ka taa yɔrɔ jan dɛ Kurɛsi Sise ka fasiri don ka lasan lamɛnbagaw ma laadiriya la bisimila bɛn o kɔfɛ ne ko kuma jumɛn yɛrɛ de bɛ gɛrɛn na bi dɛ an ka gɛrɛn na ça se passe au gɛrɛn deux points sanction levée ko ɲangiliw wulila a tɔ ye mun ye Mali tribune de y'a walafi toujours i b'a dɔn maliden caman a n'an ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara dimanche tɛmɛnen ɲangili min jagoya karabara an kan n'a wulila bɛɛ nisɔndiyara dimanche o b'an gɛrɛnna denw sa an y'a ye k'a fɔ ko janfa dɔ de tiɲɛnen filɛ nin ye maaw tɛ min kalama i man kun ka don dogodogoni na nin ye jan dɔ de wulilen ye maaw tɛ min kalama nka dungu wɛrɛ la an b'a nɛn don a la a fɔ i b'a yɛrɛ k'i ka jaya k'a la n'a y'a lamɛn a k'a fɔ a balimakɛ ye Mohamed Dia bazin tigi bazin boutique Sikaso arajo royal yɛrɛ duguma tɛ cɔ ye Mamada bitigi falen bazin dagabanaw la ani rideau musominɛnw bɛnkɛ ni nataba donna kɔnɔ ka wari to a bolo a bololankolo de bi bɔ kabako don an bɛ Mohamed Dia fo k'a badenw fo an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mamada i b'a kalama k'a fɔ gɛrɛn na an da de bɛnna nin kuma in ma bɛɛ kɔntanna nka an y'a ye nin ye jan dɔ de wulilen ye janfa dɔ de tun don CEDEAO jamana ɲɛmaaw u ye laɲini kɛ ka ɲangili fankelen wuli ka bɔ an kan n'o ye sɔrɔ ta ni nafolo ɲangili ye u y'o wuli nka u y'a wuli ni kangarida ye dɛ k'an ka ɲɛmaaw u ye min fɔ u k'u dalakan labato dɛ an CEDEAO mɔgɔ an b'a fara a kan o tuma la maa o maa sen bɛ fanga furancɛ fanga in na i se tɛ ye kalafili nata la dɛ k'u k'o labato bon ni dun y'a jateminɛ kalafili sariya kura min bɔra ni Asimu y'a signé nin o bolofara 115 na o b'a yira k'a fɔ jamanakuntigi sigi o b'i da don o la o ye mun fɔ ye article 115 a ko tout membre des forces armées ou de sécurité qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit démissionner ou demander sa mise à la retraite au moins 6 mois avant la fin du mandat en cours du président de la République. An ka kalafili sariya ye fɔlɔ o de fɔ article 115 ko finitigi o finitigi
ne b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye président kalafili la i bi wala de sɛmɛ fɔlɔ walima k'i ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ta kalo 6 yanni président kalafili cɛ nka kalafili sariya kura min nana o nana o kundama surunya o nana fɔ cogo di k'i b'i jɔyɔrɔ bila ka wala sɛmɛ kalo 4 yanni kalafili cɛ walasa i ka kɛ cɛbɔ ye n'i y'a jate minɛ Mamara ko o ma bɛn maa caman ma dɛ fanga ɲini tɔn yɛrɛ n'o ye classe politique ye olu ka kuma cayara kosɛbɛ wa CEDEAO ɲɛmaaw ko u ti jɛ ni a ye an gɛrɛnadenw ye mun jate minɛ ko tuma Mamara ko nin kɔni ye ko bannen ye o n'i y'a sɛbɛn dilancogo lajɛ k'a sariya wote cogo lajɛ ko nin ye ko bannen de ye k'an k'an tilen an ka kuntilenna ma dɔrɔn sabu minnu yɛrɛ ye nin kuma nin fɔ ta n'o ye CEDEAO maaw ye ani transition maaw Mamara k'a bi komi ɲɛnajɛ fɛn dɔ bɛ yen ko jeu d'échec i tuma dɔn nin bɛ échec dɔn échec et mat n'a fɔra ko échec et mat o kɔrɔ ye batira i tɛ échec jeu dɔ sa l'arène b'a la le fort b'a la le roi b'a la i y'a fɔ u bɛ to k'a ta k'a sigi tan nɔ mais fɛn kura tɛ dɛ a tun b'anw fɛ farafinna yan farafinna i b'a dɔn an ta bɛ wele cogo da nperi nperi e tɛ nperi bɔ ɲɛ dɔn sɛ nperi bɔ en 1943 ne de tun ye nperi ŋana ye Segu bɛɛ 1943 e bɛ ko 1943 n y'o de fɔ bɛnkɛ ni bi ka ca ayiwa n ko i tɛ bila mɔgɔ ye non n filila 2003 Babara k'a bi komi nperi bɔ de a banna awɔ bon tuma min na fankelen bɛ k'u ka fɛɛrɛw sogolo ɲɔgɔn kan fankelen dɔ bɛ k'o fɛɛrɛw ɲɛɲini k'i fosi ka bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ o tun ye fan jumɛn o tɛ CEDEAO ni transition ye wa awɔ CEDEAO bɛ k'a sogolo a kana kɛ transition bɛ ka bɔda ɲini a la a ka kɛ est-ce que ko sabu n'u y'a kɛ CEDEAO kelen laban mina jɛ n'a ye tuguni komi u jɛna ni kalo 24 ye cogo o don gɛrɛnadenw ko nin kɔni ye an bɛ ka munumunu ɲɔgɔn kɔ ten de an dun b'o munumunu salo la ɲɔgɔn kɔ waati in fɛnɛ bɛ ka taa de f'an k'an hakili to waati in na jɛ kɛra ni kalo 24 ye dɛ awɔ CEDEAO jɛna n'a ye dɛ sabu kalafili waati minnu bolodali dir'u ma u ko k'a bɛɛ bɔ a sira fɛ k'a bɛɛ a ma mais dɔrɔn nga b'a la dɛ maa o maa da yɛrɛ transition in na a fanga la e tɛ se ka kɛ cɛbɔ est-ce que o faamuna salamu lafiya Ibrahima Ndiaye ale ka fasiri don Mali tribune bisimila bɛnkɛ yala ne bɛ ɲininka o transition ka layidu ninnu bɛna dafa de ka ɲininkaliw kolo ka girin bi et quand après la levée des sanctions impopulaires de la CEDEAO, quelle garantie pour le respect des engagements électoraux? Et quand on ko ɲangili wulilen kɔfɛ sa Mamada o kuma la maa bɛ se k'i jigi da mun kan ko layidu minnu taara kalafiliko la k'a bɛ bɔ a sira fɛ Mali web de y'a fɔ Mali web bi bɔlen dɛ bi taa ayiwa CEDEAO kɔni nana sɔn sa o tuma transition kundamana ka taa kalo 24 na nka k'a wajibi u kan maa o maa ye fanga in kɛ e t'i kɛ cɛbɔ ye kalafili nata la o ko in de sa est-ce que o bɛna bɔ a sira fɛ CEDEAO mɔgɔw ka tɔnsigi 61 de kɛra o don dimanche Akara dimanche tun tɛ kalo tile 3 yan e ma i taara fɔ n ko so an kun bɛ yen dimanche o ye kun bɛ Akara voilà jɔn ye a ka faso jɔ kɛnɛ kasɛti de k'a la tiɲɛ don non c'est à dire n ye avion jɛ de o kelen na avion jɛ ka teli dɛ n ye avion jɛ o kelen kɔni avion tɛ maa kɔnɔ ale tɛ mɔgɔ kɔrɔ dɛ o bɛna u sɔnna ka nafolo ni sɔrɔ k'o ɲangili wuli CEDEAO maaw u y'o wuli nka u ka kunnafoni laban kɔnɔna la sa a ɲɛmaaw bɛnna mun kan maa o maa de ye fanga kɛ fangafurancɛ fanga in kɔnɔ e t'i kɛ cɛbɔ ye kalafili nataw la min bɛ fangafurancɛ fanga yɛrɛ kun cɛ n'i y'a jateminɛ an ka sariya kura min dun taara n'o ye loi électorale kura ye ni Asimi yɛrɛ y'o signé o y'a jira k'a fɔ ko
Asimu yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ bila ka wala sɛmɛ ka bɔ armée yɛrɛ la kalo 4 dɔrɔn yanni kalafili cɛ o kuma ka kɛ cɛbɔ ye. Est-ce que o de kuma nana caya malidenw ni ɲɔgɔn cɛ politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu y'a ye k'a fɔ ko a ti bɛn dɛ. Ayiwa o de y'a to u y'a k'u ka communiqué kɔnɔ i ka ɲininkali tɛ sa ko yala u bɛn'o labato wa an bɛ don min na ko bi kɔni Asimi a ko ka di maliyɛnw ye a ko ka di sɔrɔsiw ye sanga b'a la bi ɔ maa b'i yɛrɛ ɲininka sa ne ko a ŋaniya yɛrɛ yɛrɛw ye jumɛn ye dɛ Asimi kɔni ko yala o a t'a ŋaniya la ka jamana in masakɛya kɛ civil funda wa ɲininkali gɛlɛn bon ko o tamasiyɛn yala o tamasiyɛn dɔ tɛ waati min na kabini coup d'état heure fɔlɔfɔlɔ ninnu na 2020 a ye ɲɛmaaya place belebele dɔ ta wa o ye jumɛn ye vice président vice président bon ko yala o yɛrɛ de ma CEDEAO la dimi wa ko mais CEDEAO sɔnn'o bɛɛ ma président dangaya ka kɛ a la fɛn min t'an ka jamana jɔsi sariya fan si fɛ vice président o t'an ka constitution fan si la ko mais CEDEAO jɛnna n'a ye walasa basigi ka na o jɔyɔrɔ in ma Asimu fa ko yala o de ma bila a ka coup d'état filanan kɛ 2021 wa a yɛrɛ ka kɛ transition président ye ka bandaw jigin a n'a ka premier ministre Seleku Meleku o de ye pacifiquement ayiwa ko n'i y'a jateminɛ hali Asimu a bɛ baara belebele minnu na nin ye n'o ye baɲumankɛ baaraw ye ko yala a ti ka bɔlɔ de dayɛlɛ a yɛrɛ ye ka siraba dayɛlɛ a yɛrɛ ye kala ka fili a ye civil kunda a ka kɛ jamana in masakɛ ye wa ɲininkali gɛlɛn ko n'o tɛ cogo jumɛn colonel Asimu Goyita a n'a ka premier ministre u bɛ baara minnu kɛla walasa ka jamana mulu kura bɔ ko u bɛna o baara ninnu kɛ k'o ban kalo damadɔ o kɔfɛ k'o di maa wɛrɛ ma wa ɲininkali gɛlɛn sɛbɛn fasiri b'a fɔ ko misali la walasa ka irisiw ka hakilina min b'an ka ɲɛmaaw la bi olu ni irisiw de ka di bi ko yala n'u ye fanga in bila don min civil wɛrɛ mana kɛ président ye min tɛ irisi ko fan si yɛrɛ fɛ irisiw tɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka f'u ye o ko bɛ taa kɛ cogo de la Allahu akbar sɛbɛn fasiri b'a fɔ ko ni ɲininkaliw sa o de b'an bila an k'an yɛrɛ ɲininka dalilu jumɛn b'a yira an na k'a fɔ ko ɲɛmaa minnu bɛ yen bi k'u ye layidu min ta k'u n'a bɔ a sira fɛ n'o de ye ka ban ka kɛ cɛbɔ ye kalafili nata la baasi tɛ u bɛ se ka layidu jumɛn di an ma k'u b'a kalafili waati ninnu n'o ye chronogramme ye k'u b'o labato k'o bɔ a sira fɛ ko n'o tɛ u ye kalafili boloda nin kɛ cogoya min na n'o ye chronogramme ye babara k'a kɛcogo cɛ ɲɛna kosɛbɛ alhamdulilayi ko nka yala an tɛna taa kuntagala jan wɛrɛ la tuguni wa ayiwa ko sabu n'i hakili b'a la Asimu kun ye layidu ta o ko fanga furancɛ fanga kunnama tɛ tɛmɛ kalo 18 kan o kalo 18 bɛ taa dafa tuma min o y'a sɔrɔ an ma bɔ an nɔ la u nana kalo 24 fara kan ko yala o u tɛna o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tugun wa kalo 24 mana kun cɛ ka sɔrɔ kalafili ninnu bolodali ma bɔ a sira fɛ k'u tɛna dɔwɛrɛ ɲini ka fara a kunnama kan wa ɲininkali gɛlɛn n'i y'a jateminɛ i mana suman cogo o cogo i b'a ye basigili bɛ taa Mali ka côté la dɛ awɔ ko nba kɔni bɛ se k'i kali min kan o de ye colonel Asimu Goyita a bɛ sɔn k'i bolo bɔ fanga in nɔfɛ awɔ ko n'a b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye président kalafili nata la jɔn bɛ se k'a bali dɛ ɲininkali gɛlɛn de ye n bila ka don dogodogoni kɔnɔ an ka don bɛn an bɛ taa o dogodogoni ye dogodogoni de ye dɛ ko yala o na embargo kan ka tuguni wa ɲininkali gɛlɛn embargo min ni an delil'o la ka ban sa o k'u bɛna segin k'o kɛ wa ɲininkali gɛlɛn sɛbɛn fasiri b'a ko yala CEDEAO fanga tɛna dɔgɔya ni Asimu ko a b'a kan bɔ fanga nɔfɛ ayiwa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Asimu sera ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka don a ka hakilina da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la politikitɔn camanba ani société civile camanba ka olu fara a yɛrɛ k'a ka fanga ɲini ŋaniya in kɔnɔ wa ko CEDEAO bɛ se o la wa est-ce que k'o bali wa baara bɛ
ko nin bɛɛ ɲɛsiranya de y'a to CEDEAO ye jɛkulu dɔ bila ka na olu bɛ baara ninnu k'u ɲɛ jɔ baara ninnu fɛ chronogramme fɔra cogo min n'o ye kalafili waati n'a kɛtumaw ye a kɛcogow ye min bɛ kɛ tuma min na o de ye chronogramme ye CEDEAO ka cidenw bɛ a jɛkulu la minnu ɲɛ jɔ b'o fɛ k'a lajɛ n'a bɛ ka bɔ a sira fɛ kelen fo ka taa se février kalo nata san 2024 président kalafili bɛ kɛ o don de n'ala ma basi kɛ le candidat Laurent Jacques va passer. Ah ouais. Oui, il y a un candidat. Oui. Il y a directeur de campagne mais que joint. Sondage là, je suis en tête. Oh mais il y a directeur de campagne il me que joint benga. Tonton Nyanga. Benga on peut quoi faire? On peut. Allez te tongana ko be fara Nyanga wa. Et te politique do ça. Ni abeke Mali bongo de be Mali re fanga gele. Non non me fait ka mo do yir la benga. Ka jilika kalan. Directeur de campagne. John. Lassina Ouattara. Ranga bitabla janga a fora ko ne ben shi o be Fuseni Ouattara gongolili avec a fora ko ne teke président shi ko non dara la sa wala aka yisawari yera kita so na tumba blasa jamana o jamana ambe kelen tay ko kenga directeur de campagne France Espagne Italie tout o ko la Barcelone be usu kanté tay voilà mamara naam c'est pas facilement ba daine tarami ayo naam ko ni kalafili ni mena ke nanye chebo do tome candidat do tome ko colonel Ashimu Goita walima Amasurna Mado min teni fein kono nana fanga furanche fanga ngonna la ko nanyo do tome ka kana bari mala de ko me kololo mi mo la sa obina ke koda nyogoma di sisa sabu lagene bo la dege o Ashimu yake chugo mi lagene fena ba kiti Ashimu yake chugo Burkina fena ba kiti ko Burkina yɛrɛ ya ta daminɛ ka bɔ olu fana kalo 24 nduru olu ma o ka fanga furaje fanga ko kabi ba ɲɛmɔgɔ tɔ Boubou Sidibé ale de y'a fasiri Allah sa lamɛnbaaw ba laadiri ala an bɛ Umaru Ba Jawara fo b'a bolo an ka furaw b'a bolo ayi bɛnkɛ ne kɔni ma dɔ wɛrɛ kɔni fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Asimu bɛ fɛ k'i bolo b'a fanga nɔfɛ o waati ninnu mana se k'a bɛ démissionner kalo 4 ɲɛfɛ a yanni kalo 4 cɛ a dɔgɔkɛ Mamada a ko bila nɔ la dɔrɔn ka kalo 4 tɔni nin kɛ o ma ne min y'aw wolo ne tɛ fɛ fanga fɛ ka n den bila ka mara ni marifa tɛ o bɛ se ka kɛ ne Asimu bɛ ka ne mara bi marifa de don n tɛ n bɛ den wolo ka tila ka mara o bɛ se ka kɛ cogo di ne m'a mɛn ewu n'a y'a bila a ka ne sigi bon n'a kɔni kɛra ne ye dɔrɔn a ka du segin dutigi ma ne bɛ se k'i a ka du segin dutigi ma a yɛrɛ tun b'i kɛ dɔrɔn ministre de la finance ye min ni a fɛnkɛ ninnu i yɛrɛ b'a fɛ cogo min na n tun b'i kɛ olu ye dɔrɔn Babada n bɛ transition président fɛ n'a ministériya ye awɔ n ka sara dɔrɔn 1,000,000 ni 1,50,000 Babada ni Asimu y'a jɛya sa ne tun b'a kɛ kalo 6 dɔrɔn de ye o 1,50,000 sigiyɔrɔma 6 o bɛ ne bɔ ko sigiyɔrɔma 6 wa bɛ ka cɛ na o bɛ dɔ de bɔ i y'a ye cogo di n bɛ sin ka bɔ a lafiyalenba ta ten ko n kɛ n ka garde corps ye ayi n'a dimina mara a bɛ mugu ci n na n b'a kɛ chauffeur ka tata kɛ n ka tobilikɛla ye ayi ni Buwakɛ la o bɛ sɔn ka puru i bɛ purunin dɔn musow bɛ min da o sen na jabi purunin kɛ o bɛ sɔn ka purunin kɛ n ka tigɛdɛgɛ na la ko parce que n'a cɛ kɛlɛ la parce que Buwako fa min bɛ tata la a ka bon hakili ma ne an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa bɛn ka jɔnw na mara la dɛ wallahi i ka kuma fɔ dɛ ɲina i y'i den dɔw kɔni Mamada a kɛra jigitigɛ ni namara ye olu fana namara wa des pèlerins floués Allahu akbar Hajj 2022 Mali tribune de y'a fɔ Mamada subahana namara de kɛra ala batoba dɔw la tiɲɛ kan u ka jo kan ayiwa i b'a dɔn hiji kɔni hali ni silamɛya ma wajibi silamɛ kan a fɔra de n'a se b'i ye ala y'a se kɛ dɔw de ye mais Mamada olu kɔni ka hiji ta kɛra sigo de ye sa k'a da mun kan agence de voyage c'est à dire minnu b'u ka taali kolokolo o cakɛda ninnu dɛ olu ka natabaya kan Mamada n b'i hakili lajigin
ni y'a san 2 ye hiji kun ti kɛ an ka maaw kun tɛ taa hiji la magan ka da bana juguba in kan hiji nana daminɛ ɲina minnu bɛɛ lajɛlen de kɔntanna sa minnu sigilen tɛ Arabi Saoudite minnu bɛ Arabi Saoudite kɔfɛ n'u b'a fɛ ka taa an bɛɛ kɔntanna i y'a faamu parce que an bɔra banako waati ninnu kɔnɔna la mais o bɛɛ la bagankaw ye sariya kolo gɛlɛnw de ta u ka ɲɛmaw walasa ka hiji taala dɔgɔya jamana ni jamana bɛɛ ka hakɛ de bɛ f'i ye Mali nin ma hakɛ Chine nin ma hakɛ Laginɛ nin ma hakɛ a bɛ fɔ de ma ko quota ayiwa kelen u tilala ka hiji taga wari yɛrɛ de sɔngɔ jigi tigɛ yɛlɛn tuguni augmentation de frais o n'a a sariya misɛnninw kɛnɛya ta fan fɛ i b'i yɛrɛ kɛ tan nin ka y'i bolo nin ka y'i bolo nin ka y'i bolo sɛbɛn ka y'i bolo min b'a yira nin bana t'i la nin bana t'i la nin bana t'i la o b'a ka hiji taga yɛrɛ kɛ sɛfan 3 siri ye a ma nɔgɔn k'o bɛɛ lajɛlen na ala jɔn dɔw y'u cɛsiri k'o bɛɛ bɔ a sira fɛ k'o nafolo k'a jibila bɛɛ lajɛlen bɔ ka di agence de voyage dɔw ma gouvernement nana ijiladenw tila o agence de voyage ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sa agence ni aw bɛ nin maa hakɛ ta aw bɛ nin maa hakɛ ta gouvernement yɛrɛ bɛ taa ni nin maa hakɛ ye ayiwa o agence de voyage dɔw de ma nisɔndiya olu ye nin yɔrɔ min sɔrɔ o la sa olu de filɛ ka na namara cɛjugu daminɛ sisan maison de haji la ye ka maaw ka danaya tiɲɛ n'o y'u ka clients ye mamada ka layidu futa u ye k'u na visa d'u ma u ka t'u ɲɛ da alikaba kan wari sara dɔrɔn visa bɛ sɔrɔ u ma se k'u layidu tɛmɛ o de y'a to hijiladen caman de bloquera Bamakɔ ye sa ayiwa nin tacogo nin kɛwale sugu ninnu ma a tɛ daga maa ti jɛ ni nin ye hijiladenw ka so sa n'o ye maison de haji olu ye layidu ta k'u na jaabi ni ko kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na a ɲɔgɔn wɛrɛ ti kɛ tugun wa minnu y'a kɛ tɛgɛ bi da u kan ni ko sugu kan ka kɔn de a tɛ kunnawolo foyi lase an ka jamana ma ka hijiladenw ka wari minɛ ko visa bi di visa tɛ ko sɛbɛn fasiriba ko hijiden dɔw labɛnnen bɔr'u ka denbaya la an bɛna taa magan maaw taara foli ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kun la valisiw labɛnnen k'an bɛ taa ala ka layidu 5nan dafa Mamadu olu selen taali yɔrɔ agence voyage in de la ye ka taa sɔrɔ visa tɛ yen hiji taga t'i bolo ɲina a dunya ka wari bɛɛ sara sɛbɛn fasiriba ye ɲininkali de kɛ ko yala olu bɛ segin ka taa mun fɔ so mɔgɔ kelen kɔ ka an bɛn da ka dugawu k'i ye ka dugawu ɲini i fɛ n'i sera ye bawura k'olu kɔni bolo olu ta kɔni kɛra sigo de olu ka hiji ta ɲina k'a na kɛ sigo ye dɛ Alassane Sisuma ale ka fasiri don ala k'a nɔgɔya an bɛɛ babara ni nin dɔrɔmɛ kelen jiginni kɔnɔ a bilahi ni sara ka sɔrɔ i ma hakɛ segin a tigi ma su mi kɔ jahanama la i bɛ dɔn ti namara fɛ babara ne yɛrɛ ka fɛn min ko man bon i b'o kalama o ye jumɛn ye i ka wariko kɔni man bon fiyewu n'an ye tulonkɛ bɔ a la dɛ i ka wariko man bon n'an ye tulonkɛ bɔ a la ni maaw la yɛlɛden n'o tɛ mamada ne ni maa bi kɛlɛ fɛn bɛɛ nɔfɛ fo wari wa n ti sɔn i ka hakɛ ka to ne fɛ ayi i ne ti kɛlɛ nafolo nɔfɛ abada mais bɛnkɛ nin tigi ninnu non ni ye ne kɛ Asimu ye n b'a agence bɛɛ ci k'a bɛɛ kɛ zawiya ye bɛnkɛ awɔ bɛ mun fɛ ka kɛ alabato yɔrɔ ye dɔrɔn a banna est-ce que u bɛna tila yɛrɛ fɔlɔ wa non agence bɛɛ tɛ dɛ mais fɛn fɛn ko nɔ mana ye a la namara ko ninnu i ye baara sɔrɔ dɛ lahi b'i siri de ka taa ni i yɛrɛ ye fɔlɔ fo alikaba kɛrɛfɛ ka foroba gɛɲɛ kɛ k'i jigi tigɛ bugɔ minnu ye chance sɔrɔ ka taa olu ɲɛna dɛ nin de ye namara kɛ aw tɔw bloquelen bɛ Bamakɔ ye min y'u ka visa ko namara nin don hijiden bɛɛ bɛna gɛɲɛya 100 k'i la i sogo bɛ ban busa min sogo b'u ban pewu bɛnkɛ maa bɛ maalalu ka gɛɲɛ da ɲɛ kelen pe yen a bɛ bu tigɛ i la dɛ ni ne kɔni y'a daminɛ tɔw ta ni sɔrɔ ye
ni ma isa mamada amay bega vraiment ni ma do ga alaka am bekki sini ñoko ni te jigitige fula yo ni jigitige ngay jita ma bo nga nafulu fene tara na bana non bega c'est-à-dire mali kan ka changer ko oda to munu bala ko mali kura ne be yelew ma de ko amogo shite mali kura la yoro meto kan kuma fi abe bare mamada ne lura mogo shite mali kura ina sisa parce que o ti soro sisa mago mena mali den kura munu tani nyuana ke mali den kura mana chaya o de bi mali kura jo digi bi mali kura jo sisa ngi ba jo ni mali kura maudi mali kura ma joli be fanga ina alors singatala munun togo yɛrɛ yera yurugu la o joli bala e bɛna mali kura ko kuma jumɛn fɔ ne amano o tɛ don ne kunna an ka maliden kuraw ɲini an ko ɲini munun tɛ nin sugu kɛ munun bɛ pasi kiri kunda munun bɛ kiri tigɛ a ɲɛ kan u tɛ fantan minɛ ka di faama ma ayi wari nɔfɛ nafolo kunda munun tɛ faso nafolo du o ye faden to y'u bolo abada diinɛ kunda munun ti ala ta yɛlɛma k'a kɛ faama sago ye sige e ka ne kɛ mali président ye mali bɛ ɲɛ o bɛnkɛ an ka taa ayiwa a bɛ minnu bolo an bɛ dugawu kɛ ala ka nin hakili la minnu kɔni ye garisɛgɛ sɔrɔ ka taa ala k'u ka ji minɛ amina arabi u bɛ dugawu minnu kɛ ala k'a minɛ u yɛrɛ bɛ dugawu minnu kɛ ala k'a latigɛ an yɛrɛ ye amina ni silamɛ bɛɛ lajɛlen amina arabi ala k'o k'a ka ala ya kama kiraba in bonya kama bi don lahɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam bi juma don ban ala ka dugawu minɛ ko bi jumɛn bi mercredi de araba ke bɛnkɛ ya fama Seydou Ndour ni ma nasi kolo gɛlɛn bɔ ka di ma wada iba tabati ya da nasi bɔ ka da abila ta baba anu manu o ba kasa ba sa sara daran bismillah o lati ba hagli siya da be o ti hagli to ere no ni gata fe sawa abu labi halagira bi mega bugira Nigeria président pour Goudora Sayala ikabaku ifa doa ayi e balma keta ayi ale de atoko Nigeria président toko Mohamed Buhari Koulibaly fils de Chiboko Koulibaly c'est pour ça qu'il balma keto grand frère de Aliou Koulibaly ouais voilà et ma Nigeria de wa deux points les convois du président Buhari attaqués par des terroristes. Allah akbar. Voilà, terrorisme non, o marque ma no ko. Ya kalande. Voilà jamana kuntigi no e Nigeria jamana kuntigi. Aka tamade do ko mobili de. Date mo wole kala ofle ku taraba so pom kidim pum. Ha, okay. Atato afoso la ka beta silibake. Ibaro Islamedou. Mahmoud Tawadi ni chrétien kelen na Islam kelen mena ni chrétien Goodluck Jonathan Maboya o chrétien Buhari musulman ni Buhari tara kana siga la chrétien do de ben lu benoka naam wala mena ni wala iye yoro yani jamana kuntigi ka tama akalla be wonde bi bla nye folo mobulu chama de do e journaliste bola aka berebere kala bola tobili kala ngamanda folo la hakli egamu ngo faka manda folo ngakerati ala ka hina ifa ibe kala abina arabi bora o convoi mobile folo nu kuno majagoyi akara kunu ni Allah an jole me sirada la nya yu be ka teme Nigeria okay kunu de Maria kunu trata kera jole nyana we iro ayere wulu wala kuna mi dongi barla wala nen ba manana ya ke sirmo agata le voyageur par seconde. Teta tonga ye Nigeria président ga délégation na. Take be kasara. La yako hami mi mena bi ne be ni délégation na mbe hami wa. Tiri de be bengeta. Nega be la ota. Mata de wonjo le sirada la nyu temeto ye na ko ne ta do mi me nyefe ane ba do. E we ma fo ngongu be mobili kono ngonjo le do sirada la. Nyu temeto la. Ayre
wolodugu o commune de bɛ wele ko Katsina Katsina bɛ dunsima de kɛrɛfɛ i t'an ka jamana dɔ sa dantɛmɛ welekɛla dɔw dɛ o dunsima in yɔrɔ la dans l'état de Katsina olu de ye jɔjan da ye sa ka président ka délégation makɔnɔ ni mugu ni kisɛ ye a ka lakanabaw tun bɛ délégation na protocole maaw tun b'a la kibaru caronaw kun b'a la a polisi n'a sɔrɔsi n'a gendarme de ka ca mobile bɛ ɲɔgɔn kɔ u t'a dɔn jamanakuntigi bɛ kelen min kɔnɔ u kun bɛ taalen fo a yɛrɛ ka village an ka village Daura u bɛ taalen yen de ka taa seli an ka village u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Sabankɔ Sabankɔ filɛ u bɛ ɲɔgɔn kɔ an ka village filɛ na Zagara dun voilà Buhari yɛrɛ wolodugu ye yen de Daura n'a ye sɛgɛnna fiɲɛ bɔ kɛ a bɛ t'i da yen de mais bon a ka jamana ɲɛmaaya so kunnafoni dila yɛrɛ n'o ye conseil spécial pour les médias i b'o tɔgɔ dɔn Garba Shehu ale y'a yira k'a fɔ kunnafoni kɔnɔ ko dantɛmɛ walekɛlaw taara jan da u ye wa mugu cira dɛ ko mobiliw kun bɔ u b'a dɔn président ti kɛ fɔlɔ kɔnɔ tuma caman a ti kɛ hali filanan kɔnɔ mɔmɔdɛ u ye mugu cili daminɛ camancɛ mobiliw la ka taa pɔn kidiw ayiwa sabu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Muhammadu Buhari n'ale ye Nigeria président ye a ti seliba kɛ Lagos jamais a ka fɔ a ka village la a faso yɛrɛ kɔnɔ u ka duba an ka duba yɛrɛ kɔnɔ ye an bɛɛ b'a seli ɲɔgɔn kan ye an bɛɛ e t'a la e ye Samankɔ ka ye ayiwa o ko tiɲɛ don mugu cira dɛ wa fɔra k'a kɛra yɔrɔ min dusima a kɛra yen de Katsina mara la convoi in sa i k'a dɔn président yɛrɛ taamaɲa caman kun b'a kɔnɔ n y'a f'i to a ka lakana tigilamɔgɔw ni kunnafoni carinnaw ni tobilikɛlaw ni i k'a dɔn polisi minnu b'a garder gendarmew ni surasiw ninnu ye mugu ci daminɛ dɔrɔn o tuma militaire minnu fana bɛ ka convoi lakana olu fana kisɛ wuli daminɛ terroriste la pɔn 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 i ye dɔ sɔrɔ o la n t'a la n jɔlen kun bɛ sira da la ayiwa u y'a kɛ sentɛgɛ ani ko laban olu bɛ boli nka président ka taamaɲa maa fila ni tora a la maa fila ni tora a la polisi minnu b'a délégation olu ka ɲɛmaaba yɛrɛ commandant de la zone de police de Dansuma i b'a tɔgɔ dɔn Aminu Umar ale ni polisi wɛrɛ olu tora a la olu fatura Ala ka hinɛ o la diko mun kɛra Nigeria kunun dɔrɔn dɛ nin de kɛra n'i ma da la taa neti kan an b'a d'i ma gonimani de la ani wulibali bisimila an dontɔ ye kuma dɔ fɔ dɛ ko n mɛnna la ani n tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ jɔn de mɛnna mun na a tora la cogo di un faux magistrat arrêté à Thiès o nanzara ka wala bamanankan na bɛnkɛ mabada ko dɔ de yɛrɛ kɛ kiiri tigilama ye tɛgɛ dara butintin ka Thiès tɛgɛ dara ka cogo di i b'a dɔn jamana jumɛn maa don wa maliyɛn don Sangare i bɛnkɛ dɔ don n bɛnkɛ tɛ mɔgɔ sugu ye bɛnkɛ sɛbɛn fasiriba ko jɔn b'a fɛ i bolo k'a bɛɛ jɛ dɛ o maa tɛ yen dɛ ko nka n'i bolo k'a bɛɛ ta i kelen k'a bɛɛ ta mamadu a dun cogo b'i kɔ nin na nin maliyɛn sa ale tun b'i yɛrɛ kɛ kiiritigilama de ye magistrat k'a sɔrɔ a ma deli k'o tile kelen k'o kalan na hali o baara la a ye gosili kɛ an fɛ Mali de la yan fɔlɔ ka nafolo k'a jibila kɛ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka taa Sénégal ka miliyɔn de minɛ maaw la ka sɔrɔ ka taa Sénégal ka tɛgɛ dara a kan ye commandant Laurent Jacques Sek ye tɛgɛ da a kan Sek Gawulo don n'a bɛ Sek o ye Gawulo ye Sɛnɛ wolofaw fɛ ayiwa ni escroc in kun bɛ min kɛ i b'a dɔn wa Mali yɛrɛ la yan fɔlɔ a y'i yɛrɛ kɛ mun ye ATT bugu minnu bɛ di dɛ k'o bɛɛ ɲɛmaaya bɛ ale de bolo a fɔ Kele maa minnu bɛ taa forobaca la n'o ye fonction publique k'o tiyo b'ale de bolo i ye wari sara dɔrɔn i den taara fonction publique la kabini o kɛra i b'a dɔn maliyɛn sira surunni de ka di maliyɛn tuma dɔw la sira surunni bɛ mɔgɔ sen na sumaya u bɔra ni wari ye fan bɛɛ fɛ sa
fo dɔw b'a fɔ ko ATT bugu n mago bɛ so 4 na o ye miliyɔn joli so 4 bɛɛ kiri o kuma an t'o an b'a fɔ k'a bɛ se o a b'o de f'u ye hali ni mago bɛ 5 la n b'a d'i ma a ko bɛɛ bɛ ne de bolo Mamadu a b'o sɛbɛnw bɛɛ bɔ k'o yira e la a kɛn bɛ ka Dagabana bureau dɔ labɛn n'i donna i b'a fɔ k'ale yɛrɛ ye Asimu ye climatiseur tɔn futi Dagabana o ja o bɛɛ ye location de est-ce a kɛlen ko nafolo k'a jibila ta sa ka maaw nɛgɛ ka sogo ɲɔgɔnlanji bila olu ɲɛkɔrɔ sa Mamadu olu ye miliyɔn de di a y'o nafolo cɛ ka bɔ Mali la sa ka t'i dogo Sénégal ala an ka nafolo b'a bolo a mɛnna nin ko la dɛ a selen Dakar hali bi magistrat kunta in dɛ magistrat ladege in a y'a ka baara in daminɛ yen fɛnɛ maliyɛn minnu bɛ yen a b'a fɔ e bi tunga fɛ yan mais ne de bɛ se k'a ATT bugu d'i ma Mali la wa n taatɔ don ti mɛn yan dɛ olu bɛ wari kɛ ɲɔgɔn kan joona ka na n'a ye o maliyɛn dɔw de nana ye nin ko tɛ ko jɛlen mais olu maliyɛnw nɔ tɛ dɛ Mamadu Ala de don hakɛ man ɲi dɛ foyi tɛ se duwawu ni barika la ni hakɛ tɛ maliyɛn dɔw de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'olu mago bɛ cité la so la o y'a sɔrɔ olu ye polisiw la sɔmi o y'a sɔrɔ u ye kumaw fɔ ɲɔgɔn ye i b'a dɔn mɔgɔ n'i y'a mɛn ko jafa a kɛra ko don maa tɛ jafa i yɛrɛ ɲɛna o ayiwa donc polisiw ko baasi t'a la a y'a fɔ a ye k'a ye wari kɛ ɲɔgɔn kan k'a kana wari minɛ nin yɔrɔ in na ye olu y'a wele allo Mamada Sangare an ye wari kɛ ɲɔgɔn kan stop ka suma an ka alti kɔrɔ o kɔrɔ y'i jɔ de si bɛ position la kala tɛmɛ o kan bon tɔgɔ t'a la Major Sek Major Saliya Touré dɛ Major Sek commandant de la brigade des recherches a bɛ la voix fo foro kɔnɔ yen an b'u fo lafiyalen ayiwa Mamadu Kamalen y'i pari vɛsi la koɲuman ka na mobili jɔ a ye bureau min ta location na yen fɛnɛ ka na bureau dayɛlɛ maliyɛnw jɔn bɛ kuru kɔnɔ nangaraba in ma don kuru kɔnɔ wa polisiw ye karankɛ da sɔn a ye o don n'a ni da cɛ coo belebele k'a ngalanka kɛ k'a kɛra cogo di k'e ye wari in minɛ mun na i bɛna ɲɛdɔn sisan u y'u bolo da bo tintin kan f'a b'i tintin i komi min ɲɔgɔn kɛra lasi sen suru voilà k'a na t'e sɛgɛsɛgɛ i sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ la sa Mamadu ka taa sɔrɔ ja kiritigɛla tɛ a m'o kalan yɛrɛ kɛ tile kelen a kɔni ye nin ko in sogolo ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka maaw ka danaya suɲɛ ka maaw ka nafolo taraki nin ye jagɛlɛw de ye u ja ka gɛlɛn ayiwa olu kɛlen kɔ ka sɛgɛsɛgɛ ka nin kofɔlen ninnu bɛɛ jɔ a la tuguni u y'a bila Babaji ka bolo kan procureur près du tribunal de grande instance un grand intellectuel un grand juge min tɛ namara fɛ hali dɔɔni magistrat correct juste ayi bɛnkɛ o ye jɔn de ye o tɔgɔ f'an ye procureur min tɛ wari fɛ min tɛ wari fɛ n'i ye wari d'a ma yɛrɛ o b'i kungo tɔ gɛlɛya o b'a tɔ gɛlɛya silamɛba in maa ladiriba in ala jɔ procureur ba i b'a fɛ k'o de tɔgɔ n'a ye nin tɔgɔ da an bɛ dugawu k'a ye président du tribunal an bɛ dugawu k'a ye n k'a tɔgɔ f'i ye a tɔgɔ fɔ président Touré Bamakɔ parce que bon don a lamɛnbaa bɛɛ sigilen ko a b'a fɔ sa ko lora a bɛ papa bɔ cour d'appel la Bamakɔ voilà a lamɛnbaa bayirikɛ de tun sigilen a b'a fɔ sa ko procureur Laurent Jacques ne tɛ président Mohamed Touré papa Touré ni ce arama ni denmisɛnninw fo olu bɛɛ bɔ Bamakɔ ye voilà président Touré bɛ ten tɛ yurugu fɛ ka bonyaw barika da ye bana in kɔnɔna la voilà a fɔ tɛ bitan kun cɛ ni ala ma baasi kɛ sini nɛgɛ ɲɛ 17 n'o tɛnɛn gosira an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan inshallah hakɛto b'o la sɔli ala ni wasa aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kun 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 sigira